السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للامتحان الإقليمي، أصدرت الوزارة مؤخرا الأطر المرجعية لهذا الامتحان الإقليمي للمستوى السادس. بالنسبة للمادة الفرنسية، الامتحان سيدور حول هذه المواد وهذه الدروس التي سنبين لكم هنا. بالنسبة للليكسيك، alors pour le lexique, بالنسبة لمادة الليكسيك ستنجز هذه الدروس أو سيدور امتحان حول هذه الدروس فقط. أولا les antonymes et les synonymes، يعني الأضداد والمرادفات. الأنطونيم يعني الضد، لو سينونيم المرادف. لقد درسنا هذه الدروس، رأينا هذه الدروس. par exemple l'antonyme grand، l'antonyme de grand c'est petit. Synonyme de heureux, par exemple content, joyeux, heureux, content ou bien joyeux. Et aussi les champs thématiques, le champ lexical de l'école, le monde de l'école, les mots qui appartiennent au monde de l'école, le voyage et la découverte, la santé et l'hygiène, l'alimentation, l'environnement et la pollution, les thèmes qu'on a vus. هذا بالنسبة للليكسيك. le champ lexical يعني المجال اللغوي. رأينا l'école المدرسة، عالم المدرسة، رأينا السفر والاكتشاف، voyage et découverte، الصحة والنظافة والتغذية، l'environnement، البيئة والتلوث. وسأقدم لكم في فيديوهات أخرى تمارين des exercices خاصة بهذه الدروس استعدادا للامتحان الموحد. pour la grammaire، إذا بالنسبة للا grammaire سنرى les types de phrases، la phrase déclarative، la phrase interrogative، exclamative، impérative، أنواع الجمل. ثم former une phrase interrogative، سيكون هناك سؤال خاص بكيف أحول جملة إلى جملة استفهامية. former une phrase interrogative. Aussi identifier le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Et aussi identifier le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Le complément circonstanciel de lieu ou bien de temps et de manière. L'adjectif qualificatif, épithète ou bien attribut. Identifier, يعني حدد نوع l'adjectif, est-ce que c'est épithète ou bien attribut. Et exprimer la cause, une phrase qui exprime la cause, جملة qui exprime la cause avec car ou bien parce que ou bien comme, puisque, à cause de, grâce à. كما قلت سنضع لكم تمارين في فيديوهات أخرى إن شاء الله استعدادا للامتحان. La conjugaison. بالنسبة ل la conjugaison، إذن يجب مراجعة هذه الدروس. le présent، être, avoir, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe aussi. le futur simple، être, avoir, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. l'imparfait aussi. le passé composé
Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, avec être ou bien avec avoir, et le conditionnel présent. هذه الدروس التي سنراجع بالنسبة la conjugaison. Le conditionnel, c'est le futur plus la terminaison de l'imparfait. ضروري نراجعوا لهذه الدروس خاصة بلا conjugaison. ثم عندنا l'orthographe. Pour l'orthographe, درسنا les mots invariables qui ne changent pas, les mots الكلمات التي لا تتغير, les mots invariables comme les prépositions, les conjonctions de coordination et les adverbes. رأينا كذلك l'accord des noms, l'accord du groupe nominal, l'accord du déterminant avec le nom et l'adjectif avec le nom. On a su l'accord des adjectifs, l'adjectif au féminin, au masculin, au pluriel, au singulier. Les homonymes, les homonymes qu'on a vus, les homonymes grammaticaux en et en. رأينا هذه الكلمات التي تتشابه في النطق لكن تختلف في الكتابة. A et A, et, ce, ou et ou, sans et sans. كما قلت لكم سأقدم لكم تمارين في فيديوهات قادمة إن شاء الله. الآن سننتقل إلى production écrite. بالنسبة للموضوع إنشائي production écrite غيكون عندنا جوج أسئلة, جوج تعليمات. Compléter un texte ou bien un paragraphe ou bien des phrases avec des mots donnés. On va donner un paragraphe à trous et on va compléter إذا سنتمم فقرة أو نص أو جمل بكلمات. غادي يعطونا كلمات وجمل سنكملها بهذه الكلمات. نضع الكلمات في المكان المناسب وهذه الجمل ستكون مرتبطة بالنص الذي سيطرح في هذا الامتحان. بالنسبة للتعليمة الثانية لا دوزيام كونسيني سيطلب منا كتابة موضوع إنشائي نغاتيف, يعني قصة نحكي. informatif qui nous donne des informations. Descriptif qui décrire une personne, un animal, un lieu. Explicatif qui explique pourquoi, on pose la question pourquoi, يعني كيشرح لنا. explicatif. descriptif يصف لنا مكان أو حيوان أو شخص. informatif يعطينا معلومات. injonctif, texte injonctif qui donne des conseils, des ordres, des interdictions وهكذا. إذن يجب مراجعة هذه الدروس للامتحان, لاستعداد الامتحان الإقليمي إن شاء الله, وبالتوفيق للجميع. كما قلت لكم سنقدم في حصص أخرى تمارين استعدادا لهذا الامتحان. إلى اللقاء.